फीडबैक चैनल ना ताबीरी विशिंग इकाई खुमजबगलना ngasi January की तांग मंगा इंग कुमजा लिशिंग अनिग कुनिथोई थांगजु निमित की खुमजिन पाव संदोकजरी लखीपुर केंद्र की कर्मवीर MLA कौशिक राय नंगरांग लखीपुर टाउन दा 15 फाइनेंस की सेंथंग मखाद सुगदब थबक खरगी उरेप उयुंग तमखरे वार्ड नंबर 10 दा पेवर ब्लॉक थादुन सेमगदब नहारोल खोरिरोल रोड अहानबो ओइना उरेप उयुंग तमखी तुंगदा इबुदौ थोंनांग लंपाक मियाम तिनबा मिफम अमदा वांगांखी तिनखिबा मियाम पुंबदा MLA असिना हाइखिबदा भारतीय जनता पार्टी ना पॉइंट 18 मांग द थमलगा लखीपुर केंद्र दा मिखल थेंगनखिबनी मिखल मतम द थमखिबा वाशक सिंह अदु हौखिबा था तरुक्तगी थबक ओइना पांगथोकनबा होनजरगली असुमना लखीपुर टाउन की वार्ड नंबर 9 अमसुंग 10 द लैरिबा काचा लंबी खुदिंगमक लागलिबा चही अमगी मनुंगदा ब्लॉक थारगनी मिफमदा पोस्टल सर्विस की पोथारबा आरामबम गौरगोपालना लखीपुरदगी इस्लामपुर थोंग फाउना अमसुंग जिरिगातगी लखीपुर फाउरगा सिलचर चटकदबा बस सर्विस तौबिनबा हाइजखी लखीपुर म्युनिसिपलिटी की माइकेदगी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की महूसिन जॉय क्रिस्टिना वांगांखी वार्ड नंबर 1 दा निंगथेम पुखरी दा सागदबा रिटेनिंग वाल अमा अमसुंग लंबी अमसु उरेप उयुंग तमखी वार्ड नंबर 2 दसु NM शर्मा रोड दा ड्रेन अमसुंग लंबी अमगी उरेप उयुंग तमखी हाइना पावसिना मखा तारे 15 ফাইন্যান্সের অধীনে একটা কাজের রাস্তার একটা ছোট রাস্তার একটা আমরা শিলান্যাস করেছি আর শিলান্যাস অনুষ্ঠানের পর আজকের এই সভাতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি আপনারা ইতিমধ্যে রবীন্দ্রদা এই এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সভাতে উনি বক্তব্য রেখেছেন কতটা রাস্তা কাজ হয়েছে কতটা রাস্তা বাকি আছে 9 নম্বর এবং 10 নম্বর ওয়ার্ডে আমি আপনাদেরকে আজকের দিনে এই মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দু চারটি কথা বলবো যে আপনাদের এখানে 9 নম্বর ওয়ার্ডে 9টা রাস্তা আছে যে রাস্তাগুলা কাঁচা রাস্তা আছে আর 10 নম্বর ওয়ার্ডে 12টি রাস্তা আছে যে রাস্তাগুলি কাঁচা অবস্থায় আছে আজকে 2022 সালের ফেব্রুয়ারি মাস 2023 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এই দুই ওয়ার্ডে কোনো কাঁচা রাস্তা থাকবে না সেই ব্যবস্থা সেই দায়িত্ব আমরা করব এবং এটা আপনারা ভাববেন না যে শুধু মিটিং এ বক্তব্য রাখার জন্য একটা একটা রাস্তাকে কিভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে আগামী এক বছরে এই কাজ আমি সম্পূর্ণ করব এবং আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি যে 2023 সালে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এই 9 নম্বর ওয়ার্ডের 9টি রাস্তা এবং 10 নম্বর ওয়ার্ডের 12টি রাস্তাকে আমরা ফেভার ব্লক দিয়ে রাস্তা সম্পূর্ণ করার যে কাজ সেই কাজকে আমরা সম্পূর্ণ করব এখানে 4টি মন্দিরের কথা বলা হয়েছে সেই মন্দিরের বিষয়ে আমি আজকের দিনে বলছি না কারণ মন্দির আমি একবার দেখে তারপরে সেগুলির বিষয়ে বলবো কিন্তু যে মন্দিরে আজকে আমি এখানে এসেছি কিছুদিন আগেও আমরা এখানে এক কার্যক্রমে পূজার সময় আমি এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম তখন এই মন্দিরের বিষয়ে আমাকে বলা হয়েছিল এবং আমি এই মন্দিরের এই যে ফার্স্ট ফ্লোর এর কথা আমাকে বলা হয়েছে উপরে এটা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন আছে আমি এটার জন্য আমার MLA ফান্ড থেকে এই বছরে আপনাদেরকে 5 লক্ষ টাকা দেব এবং মন্দির কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত যে যে অর্থের প্রয়োজন হবে সেই অর্থগুলি আমি আমার বিধায়ক তহবিল থেকে দিয়ে আমরা সেই কাজগুলিকে সম্পূর্ণ করব প্রারম্ভিকভাবে এই বছরে আপনারা এই বছরে সামনের মাসের মধ্যে এক মাসের মধ্যে এই মন্দিরের জন্য 5 লক্ষ টাকা পাবেন আমরা লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিটিজেন্স ফোরামের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় আমাকে বলে থাকেন আজকেও উনি সভাতে বলেছেন আই বিনোদ সিং মাস আমরা লক্ষ্মীপুর শহরকে ऑल इंडिया रेडियो की एप्रूव्ड आर्टिस्ट अमा ओइना मियाम की थौगल तौरंबा नट संकीर्तन की पुंग यैबोजा नामब्रम याइम सिंह ngarang sonai janpur leiba masagi sangai da taibang thadokre saknai raba oja sina leikidabada masagi chehi maputra sukre नामब्रम याइम सिंहना नट संकीर्तन की
पुंग यैबगी लमदा तौबिरंब खुदोलबु सखंबिदुना मणिपुरी साहित्य परिषदना वैद्यभूषण सम्मान पीदुना इकाई खुमनखी माइके अमरमदना खुंगंग अशिमकी पुंग यैबा ओजा मुतुम चावल सुंगरांग लैखिद्रे लैखिदब मतमदा मसागी चही 38 सुखरे पनबयाई ओजा अनियशी नट संकीर्तन पुंगी थौगल तौबदा मकोक अमदी मथंग खनब ओइना चटमिनरंबा अयेंब मियामना ख्वाइदगी हेन्ना पुंगबा चानबा पुंग यैबा अनिनी हाइना सोनखिब ओजा अनिनी मुतुम चावल सु AIR गी एप्रूव आर्टिस्ट ओइरंबत नतना मणिपुरी साहित्य परिषदना वैद्यभूषण पीदुना इकाई खुमनखरब ओजानी सकनाइरब ओजा अनीना लैखिदबदा लुक कयान नुंगाइतबा फोंदोकनरकले कोविड वैक्सीन थिंदोकपगा मरी लेनना ngarang मणिपुर की राजभवनदा मिफम अमा कौदुना गवर्नर ला गणेशन धर्म की लुचिंग पुनः फमीनखरे सिख जैन बुद्धिस्ट इस्कोन लाइनिथौ सनामही टेम्पल बोर्ड की मिहुत मिफम अदुदा सरुक यारखी लुचिंग मिफमदा लेंगाक लखलप कोविड का थेंगनब खोंफम खुदिंग अमत ओइना मतेंग पांगनी हाइने सुफोंदोकनखी मणिपुर लेंगाकी हक्सेल लुइसंगी मिहुतसिंग यावबो मिफम अदुदा गवर्नर ला गणेशन कोविड लाइना की तमथिरब मसक्सिंग समलपना हाइरबतुंगदा लाइना सिदगी मियोय खुनाइबु कंजनबा अमत ngairaba pambaidi vaccine thindokpani haina su phongdokhi leingaki covid ngak thoknaba khongthangda civil society sing lawkhiba khongthang bu ningsing ba loinana frontline workers amasung doctor singna lawriba khongthang sing busu governor na singtha ki haina rajbhavan dagi thadorappu cherola mana hairi गुवाहाटी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच अमना आसाम रिपीलिंग एक्ट 2020 बु अयाब पिरखरे पनबयाई एक्ट असिना आसाम दे लेरिबा प्रोविंशियलाइज मद्रासा चहुंगा मरफु 15 बु जनरल एजुकेशन ओंथोकनबा नोटिफिकेशन पीखिब लेरबनी राय असिबु चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ना काउंगम नरोइदबा जजमेंट नि हाइनो फोंदोखरे इंग्लिशिंग अनिगा कुनगी डिसेंबर 16 दा राज्य कैबिनेट ना बिल असिबु अयाब पीखरब मतुंग हौखिबु चहीगी फेब्रुवारी तांग 3 दा गवर्नर जगदीश मुखीनसु अयाब पीखिब लैरबनी फीडबैक चैनल ना ताबिरिबसिंगु अमुक कहन्ना इकाई खुमनजबगा लोइनना गशिगी ओइना काइननबा याथंग निजरी।